Selamat malam, Pak Feby dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas K3L mengenai analisa video safety case untuk memenuhi mata kuliah dari K3L. Pada kesempatan kali ini ada 5 outline yang akan saya jabarkan. Pertama mengenai deskripsi kasus, kedua mengenai initiating cause, ketiga mengenai preventive skenario, kemudian keempat mengenai mitigative skenario, dan kelima root case dengan inventory dan failure analysis. Baik, sebelum dimulai kita akan terlebih dahulu menonton video safety case yang menjadi topik bahan pada presentasi video saya kali ini. In April 2000, a supervisor and his 4 workers were engaged to perform cable laying work involving 4 manholes at a work site. Upon arrival, the workers opened manhole A and proceeded to pump water out. After 1.5 hours, the supervisor instructed worker 1 and 2 to open manhole B, which was 20 meters away. Worker 1 went to the lorry to get a ladder, which he then placed into manhole B. He climbed down the ladder until half his body was inside manhole B. At the same time, worker 4 was inside manhole A, pushing copper cables over to manhole B. After the cable was pulled over from manhole A to B, the supervisor instructed worker 1 and 3 to open manhole C, which was about 40 meters from manhole A. It was now after 6 p.m. and the sky was starting to get dark. Worker 1 went to get a torchlight from the lorry and handed it over to worker 3 as instructed by the supervisor. The supervisor instructed worker 3 to check the number of pipes inside manhole C. The supervisor then left manhole C and headed back to manhole A. Worker 3 checked and confirmed that there were 6 pipes in manhole C. He then went over to manhole A to inform the supervisor. 15 minutes later, worker 1, who was waiting outside manhole C, noticed that a crowd had gathered around manhole A. Worker 1 went over to manhole A and saw 3 of his co-workers lying motionless inside the manhole. He noticed that worker 4 was the furthest away inside the manhole. The supervisor was found lying on top of worker 3. A simple cable laying job resulted in the loss of 3 lives. What went wrong? Lack of ventilation. No preparations were made prior to the underground cable laying work. The manholes were only opened on the day of accident. Mechanical ventilation was not used to supply fresh air into the manholes. Accumulation of toxic gases. When worker 4 was carrying out work in the manhole, hydrogen sulfide gas was released due to the agitation of water containing sludge. Hydrogen sulfide was allowed to accumulate due to the lack of ventilation after opening and during work in the manhole. No permit for entry. No one had applied for a confined space entry permit, and gas checks were not conducted to determine the level of oxygen, flammable gases, and hydrogen sulfide prior to entering the manhole. Lack of emergency response procedures. The workers entering the manhole were not equipped with a full body harness and a lifeline, and there was no confined space attendant assigned to keep watch outside the manhole. Lessons learnt. Risk assessment. Risk assessment must always be conducted before starting work in a confined space. Appropriate risk control measures should be put in place before manhole entry is attempted. Mechanical ventilation. Before entry into the manhole, it is crucial to purge the space adequately
to remove hazardous contaminants. Subsequently, continuous ventilation should be provided to maintain a safe work environment. Gas testing and monitoring of the manhole atmosphere. The manhole atmosphere must be tested by a confined space safety assessor. Workers can enter a manhole only if it is certified safe for entry. Workers should also be equipped with a personal gas detector to continuously monitor the atmosphere after entry into the manhole. Confined space entry permit system. Supervisors and workers must also ensure that the entry permit is valid, correctly endorsed, and that all the necessary gas checks have been carried out before entering the confined space. Emergency response plan. Supervisors and workers should be reminded of the importance of following proper emergency response procedures and not to be rash when attempting rescue in a confined space. In this case, worker 3 was overcome by hydrogen sulfide when he rushed into the manhole to rescue worker 4. Similarly, the supervisor was overcome when he rushed in to rescue worker 3 and worker 4. Important lesson learnt is that one should not rush into an unknown atmosphere without being suitably prepared. This is because an unplanned rescue may result in multiple fatalities. Remember, an unplanned rescue may be your last. Oke, baik. Demikian video untuk bahan studi kasus safety case. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait dengan deskripsi kasus. Pertama, untuk tanggal. Kejadian itu tanggal 1 April tahun 2000. Kemudian untuk tempatnya belum diketahui. Personilnya itu ada 4 workers sama 1 supervisor. Kemudian kronologinya pada bulan April tahun 2000, seorang supervisor dan keempat pekerja itu lagi memasang kabel yang melibatkan 4 lubang got di lokasi kerja atau manhole yang bisa dimasuki. Karena tidak melibatkan unsur safety, 3 dari 4 orang tersebut tewas akibat gas beracun yang muncul dari dalam manhole tersebut. Nah, initiating cause dari kasus tersebut pertama dari faktor manusia, di mana para pekerja tidak melakukan pemeriksaan termasuk yang penting sebelum memasuki manhole, seperti pengujian gas dan penilaian ventilasi udara. Juga rencana tanggap darurat juga tidak ada sebagai upaya untuk penyelamatan yang efektif. Yang kedua, dari segi faktor peralatan, para pekerja tersebut tidak menggunakan APD yang sesuai, seperti masker respirator dan full body harness sesuai standar. Peralatan yang digunakan juga tidak memadai untuk menghilangkan gas beracun, khususnya yang spesifik seperti hidrogen sulfida. Nah, yang ketiga ini mengenai faktor lingkungan, yaitu adanya gas hidrogen sulfida, gas beracun mematikan di lubang manhole tersebut yang menimbulkan bahaya yang signifikan. Kemudian ada faktor manajemen juga, di mana ada budaya selamat organisasi yang lemah yang menyebabkan pengabaian terhadap protokol keselamatan. Nah, supervisor yang ada juga gagal memastikan bahwa prosedur keselamatan yang tepat sudah diikuti oleh para pekerja. Nah, kemudian untuk preventive skenario-nya, terdapat 4 rencana preventive skenario. Yang pertama untuk perencanaan dan penilaian risiko sebelum bekerja. Jadi, baiknya itu dilakukan, wajib dilakukan penilaian risiko secara menyeluruh, menerapkan sistem izin masuk ruang terbatas atau confined space, dan tetapkan prosedur masuk ruang terbatas yang komprehensif. Kemudian pelatihan dan kompetensi kerja di confined space. Jadi, melakukan pelatihan masuk ruang terbatas, pelatihan deteksi gas, dan pelatihan tanggap darurat secara teratur itu penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja pada area yang confined space atau area terbatas. Kemudian peralatan dan langkah-langkah keselamatan itu harus memastikan peralatan itu memadai, memakai APD, peralatan deteksi gas, dan tanggap darurat. Kemudian pengawasan dan pemantauan, yaitu lakukan pengawasan yang kompeten, baik pemantauan yang berkelanjutan dan tim tanggap darurat yang terlatih dengan baik. Kemudian untuk mitigative skenario-nya, untuk tindakan pencegahannya, yang pertama itu untuk perencanaan persiapan yang memadai, penilaian risiko, perjalanan masuk ruang terbatas, dan rencana tanggap darurat.
Nah, kemudian ada pengendalian bahaya. Ini untuk yang ventilasi yang memadai, pengujian gas, dan peralatan APD. Pelatihan dan kesadaran juga penting untuk bahaya. Pengawasan dan pemantauan, melakukan pengawasan yang efektif, dan pemantauan kondisi kerja. Kemudian ada prosedur darurat, itu melakukan rencana evakuasi dan tim tanggap darurat yang tepat. Nah, kemudian kita masuk ke root case dengan inventory dan failure analysis. Jadi ini contoh dari root case dengan inventory, di mana peristiwa awalnya itu pekerja masuk ruang terbatas. Nah, cabang keputusannya itu apakah ada izin kerja, itu yes atau no. Kemudian apakah menggunakan APD, itu yes atau no. Apakah ada monitoring gas yang dipakai, itu yes atau no. Apakah ventilasi sudah cukup, itu juga yes atau no. Jadi memang peristiwa akhirnya itu menyebabkan kecelakaan dengan kematian 3 dari 4 pekerja yang ada di manhole tersebut. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dengan root case analisis ini dengan menggunakan analisa di peristiwa awal, cabang putusan, dan peristiwa akhir. Kemudian ini untuk value analisisnya kita menggunakan fishbone diagram ya. Jadi pertama kita tahu dulu problem statementnya apa, kemudian dari metode, material, inspection, medium, equipment, dan people. Jadi contohnya dari metode tadi tidak tidak menggunakan APD dengan baik, kemudian materialnya peralatan yang digunakan itu tidak memadai, inspeksinya juga sama, tidak dilakukan supervisi dengan baik. Medium itu melalui udara penyebabnya, jadi karena gas beracun yang hadir di manhole tersebut, hidrogen sulfida yang menyebabkan eh, pekerja itu tewas. Kemudian equipment itu tadi seperti monitoring gas, APD, kemudian full body harness. Kemudian people ini yang menyebabkan karena kurangnya manajemen yang baik, supervisor yang buruk, dan tidak adanya rencana tanggap darurat dari para pekerja. Oke, demikian yang saya dapat paparkan untuk pemenuhan tugas K3L mengenai analisa video safety case. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video terkait dengan K3L berikutnya.